Like for our Mahatma Gandhi lost his life, and after that, you see, the entire world is now looking on Gandhiji for inspiration. You can proudly say our new generation also, they are bound to look into it and follow Mahatma Gandhi. Bharatiya concept through him spreading to the entire world. This day we are more before the thoughts. नॅशनल मार्टियर डेज हो आज पाळपा खातीर आमी आमचे गव्हर्नर म्हणजे सहित आमचे पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर अपोजिशन लिडर बाबू याल्लेमो आझाद मैदानाच्या या पवित्र स्थानाचेर आमी सगळे जाण आयल्या. महात्मा गांधीजी आणि त्याचबरोबर देशातले सगळे थोर स्वतंत्र सेनानी जे हुतात्मे जाले तांच्या खातीर आज नॅशनल मार्टियर्स डे आमी पाळटा आणि त्या निमित्तानूच तांकां आर्गां ओंपपा खातीर तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमी आज हांगासर आयले. महात्मा गांधीजींचे विचार स्वातंत्र्याच्या बद्दलचे जे स्वातंत्र्य मेळचें आणि ते स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत ज्या पद्दतीन म्हणजे देश स्वतंत्र जावचो हो देश स्वच्छ जावचो म्हणून तांच्यांनी सुरू केल्लें स्वच्छ भारत अभियान. आतांचे प्रधानमंत्री हे फुडें भारत आसा म्हणजे देश जेन्ना देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय करता तेन्ना खऱ्या अर्थात महात्मा गांधीजीचे स्वच्छ भारताचें स्वप्न आणि हे धरून आणि आमी जेका म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर जें आशिल्लें स्वप्न आतां साकार जायत येताना आमकां दिसता. हीच खरी तांकां श्रद्धांजली आसा. आज परत एक दिसा हांव आमचे महात्मा गांधीजी आनी बाकीचे सगळे थोर स्वतंत्र सैनीक तांकां आयच्या दिसा याद करता, तांकां आर्गां ओंपता.